de foster care del estado de Delaware. Esta es una organización que lo que busca es encontrar padres adoptivos, padres temporales, padres que quieran trabajar con el estado de Delaware para que más niños que necesitan un hogar puedan encontrar precisamente este hogar. Trini, good morning. Thanks so much for joining us. Good morning. Thank you very much for having us. Appreciate it. It's a pleasure to having you here. So let's talk a little bit about what the state is looking for. What do you office and what do you what kind of resources you guys have? But let's first talk. What is the name of the organization? So it's the Division of Family Services. Okay, la división de familia del estado de Delaware está buscando encontrar a más padres que quieran adoptar a niños, pero que quieran recibirles como ser padres temporales. The foster care is a temporary parents, basically, right? That's correct. Okay. We have children who, for many reasons, are not able to be with their families. Okay. And what we need to do is provide them with short-term Reasons care. like what? So for children who aren't able to be with their families, what we need is for a family to step in and be a substitute family or a foster family. So what we are trying to do right now is make our foster care community more diverse. So we want children to feel comfortable when they're not living with their families. Absolutely. And have the opportunity to be with a family that mirrors their community. Let me ask you this before I continue. Do you guys have Latino kids and the need of new families, like temporary families like that? Yes, we do. Okay, that's an important question for me because sometimes we have the idea, oh yeah, the Latino families, they are not having that issue. You know, for some reason that's the idea, but it's wrong. We are wrong. So, lo que estoy preguntándole a Trini es que ella es de la división de familia del estado de Delaware y lo que ellos están buscando es diversificar la cantidad de familias que reciben niños sin hogar en sus casas. Y lo que hacen es que están buscando familias que quieran adoptar temporalmente a estos niños, que les puedan dar un cobijo, les puedan dar alimentación. Now, how the program works, because, y antes que continúe con la pregunta, Trini, le decía, si hay niños latinos o de familias latinas que necesitan un hogar temporal. Y la respuesta es que sí, porque yo decía, no, yo creo que los niños latinos todos tienen un hogar, están con sus papás, están con sus mamás, pero la realidad es que hay niños latinos de la familia, y no solamente latinos, de todas las comunidades. So all the communities, all the backgrounds, all the colors, races, we are having kids there that need a new family. They need a protection of a new family, right? That's correct. So what we can do? So what we would like to do is have communities show interest in being a part of our foster care program. Ella quiere que la comunidad latina se muestre interesada en ayudar y darle protección temporal a estos niños. So we start that process by having an information system. Nosotros empezamos este proceso recibiendo información en nuestro sistema. So in order to do that, one of the things that families can do is reach out to our agency directly by calling us. Okay, ustedes pueden contactarse con la agencia y les vamos a compartir el número, pero ese es el primer paso para que usted sea parte de este programa. So after making that initial call and learning about our program, we set you up with an information session so that you learn even more about the program. Una vez que usted llama a Trini o a cualquiera del equipo del Departamento de Salud de Familia del estado de Delaware, ellos van a darle más información en unas sesiones que les van a expandir la información cómo es que funciona el programa. If that information session makes you feel in your heart that this is something that you want to do, then we set you up with training. Dice que si esta información que le dan extendida le hace sentir que usted sí podría ser parte de los programas de padres temporales, entonces le van a entrenar, le van a dar un entrenamiento cómo funciona el programa. We do have some requirements for our foster parents. Esto dice que tienen ciertos requerimientos para que usted se convierta en un padre temporal. So while you don't need to own a home, you need to rent a Usted safe no home. necesita ser dueño de una casa, pero puede rentar una casa. We do require our foster parents, at least one of the foster parents, to be employed. Dice que cuando son una familia, lo que requiere el Estado es que por lo menos uno de los miembros de la pareja tengan un empleo. And in addition to completing the training program, we also need the family to have criminal background checks completed. Okay, dice que aparte de que verifican y le dan la información y el entrenamiento, que le van a hacer una verificación del récord criminal de la familia que van a estar ellos contratando para esta situación. Yeah, our goal is to have families where we know children will be safe and nurtured. Dice que ellos lo que quieren, la meta óptima de ellos es que los niños sean
estén en un ambiente familiar y seguro. Eso es muy importante para ellos, ¿no? Now, let me ask you this. Do the foster parents, do the foster program, does have any money that it helps the families to maintain the kid? How that works? Yes, we do. So for children that are experiencing foster care, we do provide a monthly stipend to the family to support their needs. Ok, esta es una pregunta que yo tenía pendiente y le digo que si el programa del Estado de foster parents les provee un dinero a esta familia mensualmente para que puedan alimentar ese niño, cuidar ese niño, y dice que sí, efectivamente el Estado les da un dinero mensual para que puedan cuidar de esta persona que le van a encargar. Now, how long is the program? I mean, it could be a couple of months, a couple of years. How that works? Well, you really summed it up. It could be a couple of months. Our goal is always for children to return to their families. Ok, dice que, le digo que cuánto tiempo dura esto de ser padre temporal. Puede durar 2 meses, 2 años. Y ya dice que óptimamente lo que ellos buscan es que estos niños regresen con sus familias. So now brings another question. So the Department of Health and Families in the state of Delaware, it's, let's say a family with a drug problem, alcohol addictions, or an environment where it's very dangerous for the children. The state of Delaware comes and take the kids out of the family and providing this temporary protection while the family is getting back together and the family is supposed to be. Now, what happens if they are not? They continue with the issues and the dangers for the kid. And then the state can be giving this kid an adoption? That's correct. So for some of our families, they do have problems that they're not able to overcome, and children are not able to return home. Then we do need adoptive families because children need permanency. They need a forever family. Now, what if this temporary family decide, they fall in love with the kid, they engage in a relationship, they say, you know what, I don't want this kid to go back anywhere, and then it's not going to be possible because of the situation in his own family. And then they want it to be an adopter family. They can be transferred in that situation? Absolutely. A number of our children that are in foster care that are adopted by their foster parents. Oh, wow. That's a beautiful thing. Yeah. I mean, providing daily love and care. And relationship. Yes. It's something that's hard to sever. So a lot of our foster parents say, this child's going to be forever in my family. This conversation is breaking my heart, and it's just amazing how relationships can develop a new situation, a new happiness for these kids. Le estoy preguntando a Trini que le digo que cuánto dura la relación de estos niños que son recibidos en hogares temporales, y dice que puede ir de meses a años quizá, pero últimamente que quieren que los niños regresen a sus hogares. Le decía, ¿qué pasa si estos niños no pueden regresar a sus hogares porque sus papás están metidos en drogas, en alcohol, en problemas de violencia, cualquier cosa? Cuando esto pasa, el gobierno de los Estados Unidos, el programa de la familia de salud en los estados, en este caso el estado de Delaware, si es que los niños están en una situación así de crítica, les retiran el niño de la familia y les entregan en un programa de foster care, que es una protección temporal, hasta que la familia se arregle. Si la familia no se arregla, no tienen protección que el Estado requiere para ese niño, entonces el niño es dado en adopción formalmente. Y le preguntaba si una persona, una familia que tiene niños en foster care temporal o en cuidado temporal pueden convertirse en los padres adoptivos. Y me dice Trini que sí, que efectivamente esto puede suceder. Yo le digo para mí esta conversación nunca la había tenido. I never had this conversation with anybody, and I'm glad the Department of Family and Health in the state of Delaware is approaching to the community, because I've been doing this for 20 years in the state of Delaware and never had this conversation. And I'm glad we're doing, because I agree, we need more families to engage protecting our kids. Absolutely. So maybe you know this answer, maybe you don't. You don't have to answer, but how dangerous is for the kids? What is the kind of the circumstances that you guys decide, say, you know what, this kid cannot be there? In what kind of situations you normally take the kids away from the parents? So for us, safety is the primary issue. So if there is a situation that exists in a family where we think the child is at risk of being harmed, that's when we need to intervene and step in. Let me ask you this. For instance, if a child is being raped by a family member,
and then you discover that it's not safety anymore. You know, that obviously the law take care of the situation, but then you think the kid can be in danger again. And that is a situation that you can take care of from the parents. Correct. We need to make sure that there are adults who can keep children safe. And if those adults aren't present, then we need to step in and intervene. I understand. Le estaba preguntando que ejemplos de cuándo es que el Departamento de Salud y Familia del Estado de Delaware, por ejemplo, le retira el niño a una familia. Le decía, por ejemplo, si un niño ha sido violado, dice que sí, efectivamente es un ejemplo en el que lo que ellos buscan es la seguridad del niño, la protección del niño. Si una situación así pasa, dice, le retiran el niño, y si la familia no puede darle un environment, un medio ambiente de salud, de protección, entonces ellos le retiran definitivamente al niño de la protección de la familia propia y le entregan en adopción. Entonces, muy importante. And this is very important because I want to make sure my listeners, our audience understand how important it is to protect our kids. Give me an example that have you seen that the kid needs to be removed away from the family. So the example that you provided is one that we can kind of build on. So if there is a situation where a child is being abused in their home and the parents are not able to keep that child safe, we would need to be looking for alternatives. Foster families are what we often are looking for. Now, we do look at other relatives as well because we don't want to remove the child from that circumstance where they're comfortable. But again, safety is always the priority. So if it's a relative, they cannot provide that safety, and then it won't qualify, you guys are going to look for a foster parent. Correct. Me decía que me dé un ejemplo de otras situaciones en las que un niño puede ser removido de la familia de ese niño, y dice que el ejemplo que yo le di era un ejemplo óptimo. Sin embargo, siempre van a buscar la manera de proteger a los niños, y ese es el óptimo goal que tiene este departamento del estado de Delaware, de la familia y la salud de la familia. Entonces, lo que ellos están buscando es ahora que haya más familias latinas preparadas para recibir estos niños en sus casas, en sus hogares, y que les puedan proveer el cuidado y la protección que necesitan. Now, the foster parents, they need to be married. They can be just a family of two. Correct. You do not have to be married to be a foster parent. You could be living with your partner. That's totally fine. Or you can be single. Oh, you can be single parent. Absolutely. Oh, I didn't know that. Yes, absolutely. Oh, wow. This is important. Esto es muy importante. Le preguntaba que si para ser un padre adoptivo temporal tienes que estar casado. O me dice que no tienes que estar casado. Puedes vivir con tu pareja. Pero además puedes ser un padre temporal soltero. Es decir, si no tienes ninguna pareja, ninguna familia, puedes ser un padre temporal soltero y te van a ayudar a que tú seas la persona que le des protección a ese niño. And I know a lot of people, they might have interest because they say, we never had the opportunity to have kids. So many couples, they don't have kids. They never had. But this is an opportunity to share time and spend time with the kids and maybe ending in an adoption. Absolutely. Like I said, a lot of foster parents do end up adopting. So if any of your listeners are interested, please have them reach out. And just so everyone knows, we do have staff who are Spanish speaking. Okay. So there won't be a barrier for anyone getting additional information That's if they wonderful. need it. Wonderful tip. Dice que el Departamento de Salud de Familia del Estado de Delaware está buscando por padres temporales para muchos niños. Y que no se preocupen, ellos tienen personal en el staff que habla en español, así que todo el proceso va a ser muy fácil, va a ser en su idioma, no tienen que preocuparse. Y queremos que, si hay familias que a lo mejor quisieron tener niños en algún momento y no tienen, esta es una gran oportunidad. Si usted dice, bueno, a mí me gustaría cuidar 1 o 2 niños, esta es una gran oportunidad. Tenemos un número de teléfono, the telephone number les voy a decir, 302-633-2657. 302-633-2657. Hable y converse con ellos para la manera de convertirse en padre de cuidado temporal, un foster parent. Así que queremos que haya mucha gente que pueda ayudar. It's any other benefits, I would say, for the kids when you do this? You guys are working daily with many families and kids and protecting kids. When you provide this the avenue, I believe you provide a lot of opportunities for the kids as well. That's correct. So we want our children that experience foster care to be no different than their peers. Okay. So if they want to play,
Little League Baseball, if they want to join the Girl Scouts or the Boy Scouts, we want them to have that opportunity. So we will work with families to make sure that they have the supports that they need to make sure that children have what they want to achieve in their lives. Yeah. Dice que una de las metas de ellos también es que los niños se sientan en un ambiente regular de familia, que puedan practicar deportes, que puedan ser parte de una liga de béisbol, de fútbol, lo que sea, que tengan estas oportunidades. Así que yo quiero agradecerle a esta organización por este trabajo que están haciendo. I want to really thank you guys for doing what you do. And I believe this is a wonderful opportunity for the Delawarean families to join this program and be part of it. And be part of the solution for the protection of our children. Absolutely. So, muchísimas gracias a Trini y a su equipo. Is anything else that you want to add in this conversation? I just want to thank you for the opportunity. I hope that your listeners recognize the value that they have in keeping our children safe, and I encourage them to call us. Dice que quiere agradecer a la estación por esta oportunidad, pero también agradecer a toda la comunidad porque espera ella que más familias puedan integrarse. Ellos quieren tener familias de todas las razas, de todas las comunidades, de todos los idiomas, que puedan ser padres temporales de niños en necesidades urgentes. Ustedes pueden hacer la diferencia. Llamen al 302-633-2657. Ese es el número para llamar si usted quiere ser padre temporal, si usted quiere recibir a un niño o dos niños en su casa, si usted quiere compartir tiempo con niños, esta es una gran oportunidad. Trini, thank you so much, and I hope we can see you guys again soon. Appreciate the opportunity. Thank you. Gracias, thank you so much. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. McDonald's